Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, magkakameron tayo ng tips and tricks ni Tecno Spark 20. So just keep on watching. So ang una kong ituturo sa inyo guys is yung battery lab ni Tecno Spark 20. So punta lang kayo sa settings, click nyo lang yung settings, then hanapin nyo dyan yung battery lab. Para saan ba guys si battery lab? Para makatipid kayo ng battery ninyo. So, may dalawang option kayo, power boost, saka yung ultra power saving. Kapag kinilik mo yung power boost, activate nyo lang siya guys, then makikita nyo dyan kung gaano nyo pa katagal magagamit si Tecno Spark 20 nyo. Kung nakikita nyo sa taas, may 14 hours and 53 minutes pa. Then, try naman natin yung isa, yung ultra power saving. Kung makikita nyo guys, mas mataas yung oras na magagamit nyo kapag yung ultra power saver ang ginamit nyo. So, ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung micro intelligence ni Tecno Spark 20. Ganun pa rin guys, punta pa rin kayo sa settings, then hanapin nyo dyan yung special function. Click nyo lang yun, then hanapin nyo yung micro intelligence. Ang function naman guys ng micro intelligence is dyan nyo makikita yung double tap to wake, yung quick start, yung raise to ear, raise to wake. Dyan nyo siya guys makikita. Activate nyo lang siya guys, then magpa-function na siya. Papakita ko sa inyo guys yung example. Yan, inactivate ko na siya. Dinoble tap ko siya, nag-turn off siya, double tap to turn on uli. Then, pinatay ko uli, then, tinry ko yung raise to wake. Yan, ganun lang siya guys kadali. Then, ang next ko guys na ituturo sa inyo is yung split screen kay Tecno Spark 20. Ang gagawin nyo lang, open kayo ng isang application, then minimize nyo siya. Then, once naka-minimize na siya, makikita nyo dun sa upper part yung arrow. Click nyo lang yon, then i-click nyo yung split screen. Then, yun lang guys. Pwede na kayong mag-open ng dalawang application ng sabay. Facebook or Gmail or YouTube. Pwede po dyan guys. Then, ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung lightning multi-window ni Tecno Spark 20. Una nyong gagawin guys is punta muna kayo sa settings, then punta uli kayo dun sa special function. Click nyo lang yung special function, then i-click nyo yung lightning multi-window. Then, activate nyo lang siya guys. Once activated na siya guys, punta kayo sa application, open kayo na application nyo, then i-minimize nyo siya. Then, dun sa upper part guys, makikita nyo yung square, click nyo lang yon, then yun, magmi-minimize na siya, then pwede na kayo mag-open ng other application while nagra-run yung isang application. Ganun lang siya guys. Then, ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung desktop settings ni Tecno Spark 20. Press nyo lang yung screen nyo ng mga 3 seconds, then lalabas na dyan yun guys. Click nyo lang dyan guys yung desktop settings. Then after nun, click nyo yung appearance. Then dyan nyo guys mababago yung icon size, yung display ninyo, yung text color. Yan, for example yan. Lumiliit yung icon nya guys. Depende sa gusto nyo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.